वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे एक और प्रेसिंग इशू की, जो कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन भी इस पे भी हो गई ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से या फिर गुड ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, तो फिर क्या होगा वो तो हो चुका है, लेकिन अब उसके बाद एक और मसला आन पड़ा है। गुड ट्रांसपोर्टर की जारी हड़ताल के बाद अब मुल्क में ईंधन की फरामी का एक नया बहरान पैदा होने का खदशा है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात मंजूर ना होने पर की सूरत में 15 अगस्त की सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत को दी गई मोहलत के बावजूद गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान ना कोई रब्ता किया गया और ना ही डीलर्स के मार्जिन समेत दीगर मसाइल पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। तकरीबन 14,000 डीलर्स की नुमाइंदगी का दावा करने वाली एसोसिएशन ने वाज़ेह किया है कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी और इसी मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब, आप चेयरमैन पम्प्स ऑनर्स एसोसिएशन हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जिस तरह से हसनैन ने बात की कि आपने 15 अगस्त से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान भी किया है, और इस पर बताइएगा कि क्या सूरत हाल अब पैदा हो सकती है, क्योंकि मुल्क भर के तकरीबन अगर हम बात करें तो 14,000 डीलर्स इस हड़ताल में शामिल होंगे, तो क्या फिर पेट्रोल पंप बंद ही रहेंगे? इस वक्त के बंद होंगे या खुले होंगे, ये तो इस वक्त अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद झूठ होगा। मेरी समझ के मुताबिक इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर बहुत मुश्किलात है। हमारे जितने भी पेट्रोल पंप के मालकान हैं, जो रोजाना उनके साथ बात होती है या हमारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, उसके अंदर उनकी बड़ी तकालीफ है। अब उस तकालीफ को मद्देनजर रखते हुए ये हम नहीं कह रहे, ना हमने कहा है। हमारे गवर्नमेंट के साथ पहले चीजें तय हो चुकी हैं और इंशाल्लाह वो भी पाइपलाइन में है और वो शायद 1-2 दिन में मतलब उस पे काम भी हो जाएगा। तो यानी उसका मतलब ये आप ना समझे कि बिल्कुल हम हार्ड है और गवर्नमेंट के साथ कोई जो ज्यादती वाली जो हमारी तरफ से कमिटमेंट हुई है इंशाल्लाह वो हमने पूरी की है, और जो उनकी तरफ से कमिटमेंट है उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे। तो अभी तो 15 दिन के 15 तारीख के लिए वैसे भी टाइम है। तो यानी ये है हमारी इंशाल्लाह इंटरनल का भी सारे मामलात हो रहे हैं और तय भी हो गए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा कि ने 2 हफ्ते पहले आपको यकीन दहानियाँ भी करवाई थी, और उनमें मुझे ये बताइएगा कि किन निकात पर आपने कोई पेशरफ्त ना हो सकी, इसकी वजह से फिर आप नाला हैं? एक गवर्नमेंट ने एक काम बैंक वाला उसने वो कर दिया है, उनकी मेहरबानी है अली परवेज मलक साहब ने। और दूसरा जो हमारा जो ईसीसी में मतलब उन्होंने समरी बना ली है, वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-2 दिन में अप्रूव्ड हो जाएगी। और जो हमारा सबसे इस वक्त जो हार्ड इशू है वो प्राइस डेली प्राइस मैकेनिज्म को चेंज करना है, वो इस वक्त हमारे लिए हार्ड इशू है। तो उस पे भी हमने रिक्वेस्ट की है और जितने भी आल पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर है उनका भी एहतजाज है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि उस पे भी कोई हमें पॉजिटिव, क्योंकि हमें पॉजिटिव तो जवाब मिल रहा है, तो फिर ये जरूरी नहीं होता कि मतलब ये तो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह हमारे लिए भी है और पब्लिक के लिए भी है कि हम रोज रोज है ना शटडाउन का ऐलान करें, और मुनासिब भी नहीं है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये 15 तक हमारे जो मामलात है, उम्मीद है अल्लाह के ज़ात के ऊपर, क्योंकि उनकी जो कमिटमेंट है इंशाल्लाह वो पूरा होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, अब देखिए पहले भी गुड ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं, हम पिछले कुछ दिनों से इस हवाले से बात भी कर रहे हैं, और अब पेट्रोल पंप्स अगर बंद हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है मुल्क में जो सप्लाई चेन है, फिर जो अशिया ज़रूरिया हैं, उनकी तो किल्लत पैदा हो जाएगी। फिर मेरी समझ के मुताबिक तो बहुत ज्यादा मतलब एक हाई क्रिएट होगी, क्योंकि गुड्स वाले सामान, क्योंकि उसका थोड़ा रिजल्ट बाद में आता है। अच्छा। और जो पेट्रोल पंप का जो है ना शटडाउन होता है उसका रिजल्ट फौरन आना शुरू हो जाता है। जब आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलता तो लाजमी बात है वहाँ पे एक मुश्किलात पैदा होती हैं, और उस मुश्किलात से शायद गवर्नमेंट को भी मुश्किलात होती हैं। और वैसे भी अच्छा नहीं लगता, हम कभी भी नहीं चाहेंगे, ना हमारा इस तरह ज़मीर है कि पब्लिक को जो है ना प्रॉब्लम हो और हुकूमत को प्रॉब्लम हो। लेकिन जब आपका बिजनेस कोई इस लेवल पे चल ही नहीं सकता, वो आप सरवाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो मेरी समझ के मुताबिक कोई गवर्नमेंट का भी इतना कसूर शायद नहीं है। ये जो अमेरिका, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा जो कसूरवार है वो ट्रम्प है, जो इसने पूरी दुनिया को इस सिस्टम में लपेट के रखा है। हमारा लेना देना भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो 85% तेल इंपोर्ट होता है
تو آپ کو لازمی پتہ ہے کہ پھر ان رستوں سے آتا ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو جو تیل کے پرائس ہوتے ہیں وہ بڑے اوپر جاتے ہیں۔ میری سمجھ کے مطابق گورنمنٹ نے جو اس وقت میری اس کے ہے کہ مطلب تیل کا اویلیبل ہونا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے مہنگا بھی ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی، ہم بھی کافی افیکٹ ہوئے ہیں۔ یعنی میں مطلب اگر کوئی بندہ ٹھیک کام کرتا ہے اس کو سمجھے تو میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارا جو اپنا بزنس ہے ابھی سروائیو کرنا بڑا مشکل کام ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے ڈے بائی ڈے کے۔ یہ تو میں پہلے بھی ایک دن کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ اب آج ہم بند کریں گے یا 15 کو بند کریں گے یا کسی بھی وقت بند کریں گے تو 4 مہینے کے بعد ہمارا جو لاس بھی ہو جائے گا اور ہمارے پمپ خود بخود بند ہو جائیں گے، کیونکہ اتنا بڑا لاس جو ہے نا ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اچھا مجھے ہمایوں صاحب یہ بتائیے گا کہ اب پبلک یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے عام شہری کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، آپ اس اعتراض کا جواب کس طرح سے دیں گے؟ ہمارا جو مین مطالبہ تھا نا وہ پہلے 8% تھا کہ آپ ہمارے جو کمیشن ہے وہ پرسنٹیج میں کر دے۔ ابھی یہ ہمارا جو کمیشن ہے نا وہ فکس ہے 8.60 روپے۔ 8.60 روپے میں قریباً 1.5 روپے کے لگ بھگ یا اس سے کم زیادہ ہوگا جو کہ ٹیکس پہلے کٹ جاتا ہے۔ اس ٹیکس کے کٹنے کے بعد جو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے وہ فرنچائز فیس لیتی ہیں اور وہ 40 پیسہ سے لے کے 1 روپے 10 1 روپے 20 پیسے وہ کاٹ لیتا ہے۔ اس کے کاٹنے کے بعد جو آپ کا پلاسٹک منی ہے، جو مطلب آپ کے کارڈ سویپ ہوتے ہیں اور جو بینک کارڈ چارجز ہیں وہ 1 سے 2 روپے تک وہ پیٹرول پمپ سے چلا جاتا ہے۔ حالانکہ باہر کے ملکوں میں جو کارڈ کے سویپنگ ہوتی ہیں وہ آگے جو ہے نا کسٹمر پے کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو یوز کرتا ہے۔ یہ حکومت بھی ڈیجیٹلائزیشن کی مد میں یہ کام تو کر رہا ہے، لیکن وہ جو معاملات ہیں نا وہ اپنے کھاتے میں نہیں لیتا۔ ہاں انہوں نے اب یہ کر دیا کہ جو چارجز تھے پہلے 2 روپے تھے اب 1 روپے کر دیا اور وہ پر لیٹر کر دیا، یعنی وہ اس سے تھوڑا ریلیف ملا، حالانکہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح ملا کے جو ہمارا کمیشن بنتا تھا، پھر اس میں واپریشن ہوتی ہے، تیل ضائع بھی ہوتا ہے، ہینڈلنگ ہوتی ہے، یعنی یہ ٹیکنیکل ایک فارمولا ہے، ٹمپریچر کا فرق بھی ہوتا ہے اور شارٹ بھی ہوتا ہے۔ تو آخر میں آپ کو میکسیمم شاید 4 سے 5 روپے، لیکن اس کے ساتھ جو ہمارا کمیشن تھا اس کو قریباً 5 یا 4 سال ہو گئے، تو انفلیشن اس وقت سے لے کے یہ کتنا بڑھ گیا، مہنگائی کتنی بڑھ گئی، بجلی کے بل کتنے بڑھ گئے ہیں، مینٹیننس کاسٹ کتنی بڑھ گئی، تو یہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہے۔ میری سمجھ کے مطابق انہوں نے پائٹ کے حساب سے ایک سروے کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک پیٹرول پمپ کی جو سیل ہے نا، جو پر ڈے سیل ہے وہ قریباً 5 سے 6 ہزار ہونا چاہیے۔ ہمارے جو رورل ایریا ہیں، چھوٹے ایریا ہیں، چھوٹے ضلع ہیں، اس پہ ابھی اس وقت سیل نہیں ہے اور سیلیں ڈاؤن ہو چکی ہیں۔ اور سیل ڈاؤن ہونے کی وجہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو اسمگلنگ بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ اسمگلنگ کہ ہائی وے کے اوپر جو ہماری گاڑیاں آ رہی ہیں وہ ہب چوکی سے، بلوچستان سے، جو ان کی ٹینکی کیپیسٹی تھی پہلے جو کمپنی سے مینوفیکچر ہوتی ہیں 200 سے 250 لیٹر تک ہوتی تھی، اب وہ ٹینکیاں انہوں نے نیچے فریم کے اندر بڑے کر کے وہ 1500 2000 تک ایک ٹینکی کر دی اور وہ پورے پاکستان کا چکر لگاتے ہیں۔ اور حکومت کو پتہ بھی ہے کہ یہ ویسے ایلیگل ہے، غیر قانونی ہے، ڈینجرس ہے، سیفٹی کے خلاف ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں چل رہا ہے، جو لائن میں جتنے بھی پمپ ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سولر پہ ٹیوب ویلیں سولر پہ آ چکی ہیں ایگریکلچر میں، وہ جو مطلب ڈیزل سے وہ چلتی ہوتی تھی تو وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ اس وقت آج جو میں اگر آپ کو بتا دوں کہ اس مہینے جو ڈیزل مطلب نیچے چلا گیا 40% انڈسٹری کے اندر جو ہے نا اس کی سیل نیچے چلی گئی، تو آہستہ آہستہ یہ تو پیٹرول پمپ بند ہو جائیں گے اور اس طرح یہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ جو سب سے خطرناک بات ہے حکومت کو کہ یہ اپنا اسمگلنگ کنٹرول نہیں کرتا، اس کے شلٹر کے نیچے مطلب وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ پھر ادھر جو قانونی پیٹرول پمپ ہے جنہوں نے اتنا پیسہ لگایا، پھر سارے ادارے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کر رہے ہیں، ابھی وہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کر لو۔ ہم اس کے خلاف بالکل نہیں ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کر لیں۔ ہمارے کمپنی کے اور پیٹرول پمپ کے اندر جو فرق ہے اس وقت، جو مطلب اگر آپ کو میں آپ کی اس میڈیا کے حوالے سے کہ اس وقت اگر OMC 30 یا 38 OMC ہے پاکستان کے اندر، اور ان سب کی انویسٹمنٹ ملا کے اور پھر جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں جو انہوں نے پیسہ لگایا، یہاں پہ پاکستان میں بڑا خطرناک چکر ہے کہ پیسہ جو ہے نا ڈیلر سے لگوایا جاتا ہے اور وہ پھر ریلیز اور جو فرنچائز ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ کمپنی اپنے شیلٹر میں لے لیتا ہے۔ وہ ایکسپلوسیو ڈپارٹمنٹ اگر آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بس یہ آپ کا ایگریمنٹ یہ ہوگا، اور وہ
सालाना जो उसका किराया होता है वो 1000 रुपए तक उनको देते हैं, सिर्फ उसको पाबंद करने के लिए। फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं कि आपका कर फार्म के रिन्यूअल नहीं करता, फिर वो फार्म के रिन्यूअल नहीं होता, तो जिस बंदे ने जमा पूंजी अपने बच्चों के लिए लगाया होता है वो फिर जाया हो जाता है, वो फॉर्म जो है ना इसे कड़ा होता है, फिर ये कहते हैं कि ये गैर कानूनी है। तो इसने जो इतने सारे एनओसी ले लिए, इतना सारा उसने प्रोसेस कर लिया, इतने बड़े पैसे लगाया, रोड के ऊपर इतना बड़ा पंप खड़ा हो गया। जिस वक्त आप पहले लेटर इशू करते हैं, डीसी एनओसी देता है, एक्सप्लोसिव लाइसेंस देता है, तो उस वक्त तो ठीक था, उस वक्त तो फिजिबल भी था। लेकिन ये कानूनी बहुत गलत है कि क्योंकि अभी जो इन्होंने डे बाई डे कर दिया है, अब टोटल कंट्रोल जो है ना ओएमसी के हाथ में पहले भी था, मजीद इतना कंट्रोल दे दिया ओएमसी को कि अब जो जिन डीलरों ने पैसा लगाया हुआ है इस वक्त उनका चलना बहुत मुश्किल है। सही। अच्छा, अब लास्टली ये भी बताएं कि जिस तरह से बातें अब हो रही है मुमकिना हड़ताल की खबर के हवाले से, तो उसके बाद पेट्रोल पंप पर क्या रश और जखीरा अंदोजी का भी खदशा होगा, फिर आवाम क्या करेगी? हमारी अपनी कोशिश ये होती है कि ये जो शटडाउन बताया जाता है ना, तो ये कम से कम लोगों को भी इतना इल्म होना चाहिए। हमारी कोशिश ये होती है कि इतना लंबा अरसा जब उसको आप टाइम देते तो वो उसको मैनेज कर ले, उसको मैनेज कर ले। लेकिन बदकिस्मती चूंकि ये है लोगों के पास पैसा नहीं है, शायद जब उसको आखिरी दिन पता चलता है कि पेट्रोल पंप बंद हो गए तो उस वक्त वो भागते हैं। हालांकि इससे पहले भी जरूरत की चीज तो वो ले सकता है। हमारा तो ये अलामती होते हैं, हुकूमत को हमने बताना होता है, हमने किसी बंदे को तकलीफ नहीं देना होता, ना पब्लिक को तकलीफ देना होती है, हुकूमत को बताना होता है कि भाई हम मजबूर हैं और ये हमारा अलामती है, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हमारा बंद हो जाएगा, कारोबार तो वैसे भी बंद होना है। तो मेरे जो है ना लोगों से भी गुजारिश है कि थोड़ा जो है ना अगर वो मैनेज कर लें कि जो ऐलान होता है उसी हिसाब से अगर कोई बंदा मैनेज कर दे। लेकिन मैनेज क्या करेगा जिस बेचारे के पास पैसे नहीं होंगे, वो डे बाई डे जो है ना वो फ्यूल लेता है 100-200 रुपए का, तो वो बेचारा तो फिर टैंकी फुल नहीं कर सकता। ये भी प्रॉब्लम है। चलें जी, साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ी इन डिटेल कन्वर्सेशन हुई आपके साथ। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।